नाज़रीन, इस ईद पर मंसूर अली ख़ान ने जो मारूफ मेज़बान हैं आफ्ताब इकबाल, उनका इंटरव्यू किया और उनसे बहुत सारे ज़ाती नौइयत के सवाल किए गए, उनकी पसंद नापसंद के हवाले से सवाल किए गए और इस इंटरव्यू को बहुत पसंद किया गया। आफ्ताब इकबाल के जवाबात को बहुत पसंद किया गया। इसी इंटरव्यू में आफ्ताब इकबाल से एक सवाल किया गया कि आपको सुल्तान राही और शान में कौन पसंद है। अब सबसे पहले तो आप जवाब सुने आफ्ताब इकबाल का कि उन्होंने इस सवाल पर क्या जवाब दिया है। सुल्तान रही है शान नहीं, सुल्तान रही क्या बेचता है चांद के आगे, शान बहुत बड़ा। क्यों? सुल्तान रही बेचारा तो एक फाइटर था, फाइटर से वो हीरो बन गया और एक अजीबो गरीब सा हीरो बन गया। इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए जो कि दरअसल सुल्तान राही के फैंस थे और उन्होंने इस पर बड़ी सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सुल्तान राही के फैंस ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार क्यों किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जितना भी काम किया आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से, जो हमने वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने देखी हो तो हमने हमेशा उनका रिगार्ड किया है और उनके कंट्रीब्यूशन को माना है और हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के किंग मेकर हैं। और अब बात करें कि सुल्तान राही के फैंस जो हैं वो आफ्ताब इकबाल से अब नाराज़ क्यों हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सवाल आफ्ताब इकबाल साहब से किया गया सवाल और उसका जो जवाब है वो समझने की ज़रूरत है। आफ्ताब इकबाल साहब से मंसूर अली ख़ान सवाल करते हैं कि आपको जो है वो सुल्तान राही और शान में कौन सा एक्टर पसंद है, और इसके जवाब में आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि वो तो सुल्तान राही जो थे वो तो फाइटर थे। यानी जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है आफ्ताब इकबाल साहब ने, इस तासुर ने, इस तरीके ने जो सुल्तान राही के फैंस हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। यानी आपके जवाब का मतलब ये है कि मंसूर, तुमने तो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो है वो आपस में मुवाजना करा दिया है कि वो तो महज एक फ़ाइटर था और शान जो है वो तो अदाकार हैं। यानी दो जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का तुमने मुवाजना कराया जो कि मुवाजना बनता ही नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल शायद आ रहा होगा कि अगर सुल्तान राही के मुकाबले में शान को पसंद कर लिया तो ये इसमें गलत क्या है। भाई, बात पसंद नापसंद की नहीं है। आप किसी के मुकाबले में किसी को पसंद कर सकते हैं, आपकी ये कि ज़ाती राय है। आप किसी बड़े अदाकार के मुकाबले में छोटे अदाकार को पसंद कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे दिलीप कुमार के मुकाबले में टाइगर श्रॉफ ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप उसके दिलीप कुमार के काम को तो निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप इस बात को तो नहीं झुटला सकते कि वो शहनशाह जज्बात थे, और यही मामला जो है वो यहाँ पर हुआ है। यानी अगर आफ्ताब इकबाल ये कह देते कि वो सुल्तान राही एक फ़ाइटर थे, उसके बाद उन्हें अदाकारी का मौका मिला और उन्हें बड़ा मुकाम मिला पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी अदाकारी ने मुझे कभी अपील नहीं किया, मैंने उनकी अदाकारी को कभी पसंद नहीं किया, और मुझे शान जो हैं उनकी अदाकारी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनको पसंद करता हूँ, तो बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने जिस तरह से ये तासुर दिया, जिस तरह से जवाब दिया कि वो तो महज एक फ़ाइटर हैं, तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है कि सुल्तान राही के मुकाम को और उनके काम को आपने किसी तौर माना ही नहीं है। कि यानी वो शख्स जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, दुनिया का वाहिद अदाकार, वो शख्स जिसने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा कर दिया। आप शुरू हो जाएं, संतोष कुमार, मोहम्मद अली, नदीम बेग, वहीद मुराद, एक से बढ़कर एक अदाकार आया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन तारीख गवाह है कि जब सुल्तान राही थे तो उनके मुकाबले में कोई नहीं था। सुल्तान राही ने इकलौते राज किया है पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री पर। बल्कि मुझे याद आ गया कि जब सुल्तान राही की वफ़ात हुई, तो ये किताब में भी लिखा है जिसका मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ कि जब सुल्तान राही की वफ़ात हुई तो जो सुल्तान राही के सेक्रेटरी थे शहबाज जिनका नाम था, वो शान के जाके मैनेजर बन गए। तो उस किताब में लिखा है कि जो वो मैनेजर थे शहबाज, उन्होंने शान को मशवरा दिया कि अगर तुम फिल्मी दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो जो सुल्तान राही का गेटअप था, जो सुल्तान राही के मुकालमे थे, उनको याद कर लो और मुकम्मल तौर पर जो है वो सुल्तान राही को अपने ऊपर उन्हीं का गेटअप अपना लो, तो तुम्हारी जो है वो गुड्डी चढ़ जाएगी। तो तारीख़ गवाह है कि आपने देखा जैसे सुल्तान ये शान आए थे अमेरिका से पढ़कर, तो उनकी जो इब्तदाई फ़िल्में हैं वो बड़ी मुख्तलिफ थीं, लेकिन सुल्तान राही के वफ़ात के बाद जब उन्होंने यही वाला गेटअप अपनाया तो आपने देखा है कि सुल्तान राही इसको शान को कितनी मकबूलियत मिली। वो उसके बाद सबसे बड़े जो हैं वो हीरो बनकर सामने आए और एक अरसे तक फिर उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर चले हैं। तो बात यहाँ पसंद नापसंद की नहीं है, बात यह है कि जिस तरह से आपने
نے ڈیگریڈ ایک طرح سے کیا ہے سلطان راہی کو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ رویہ مناسب نہیں ہے، یہ جواب مناسب نہیں ہے۔ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کر سکتے تھے اور بات وہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن آپ کے اس جواب نے جو سلطان راہی کے فینز ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے۔ تو آخر میں آفتاب اقبال صاحب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اپنی وضاحت ضرور دیں، اپنے پروگرام میں سلطان راہی کے حوالے سے ضرور اپنے جو تفصیلی جواب، آپ کے جو جذبات ہیں ان کو ضرور بتائیں، اور بتائیں کہ سلطان راہی کون تھے۔ سلطان راہی وہ تھے کہ جن کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے، اور پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ اس دور میں سلطان راہی کے بغیر کوئی فلم بنتی نہیں تھی، کیونکہ ڈسٹریبیوٹر یہ کہتے تھے کہ اگر پوسٹر پر سلطان راہی کی تصویر نہیں ہوگی تو پھر اس کو خریدے گا کون۔ اور یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ وہ شخص، اس کو انتقال کیے ہوئے 25 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ شخص اسی طرح سے مقبول ہے۔ آج بھی اگر ان کے حوالے سے ہم کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو لوگ اسی جذبے کے ساتھ اور اتنی پسندیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو اپنی مثال دوں تو میں جو ہے وہ گھروں والا پروگرام کرتا ہوں، لیکن جس پروگرام پر سب سے زیادہ مجھے ریٹنگ آئی ہے وہ سلطان راہی کا پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ویڈیو سلطان راہی کے حوالے سے لگائی جاتی ہے اس پر سب سے زیادہ ریٹنگ آتی ہے۔ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے اس نے نہ ہی ہماری پرانی فلمیں دیکھی ہیں، نہ ہی پرانے اداکاروں کو دیکھا ہے، ایون سلطان راہی کی فلمیں انہوں نے نہیں دیکھی، لیکن اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ سلطان راہی کو ضرور جانتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ کوئی ایک اداکار آیا تھا سلطان راہی۔ تو یہ اصل بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے تاثر دیا سلطان راہی کے حوالے سے، بلکہ جب سوال کیا گیا آفتاب اقبال سے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو محض ایک فائٹر تھے، ڈیفینیٹلی شان، تو جو منصور علی خان ہیں وہ بھی بڑے شاکڈ ہوئے، اور ان کا وہ ریاکشن جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اس انٹرویو میں، اور انہوں نے فوراً کہا کہ وجہ اس کی وضاحت دیں۔ حالانکہ جو پک اینڈ چوز والا ہوتا ہے یہ سیگمنٹ، اس میں بس ایک وہ آگے سے ایک لائن میں جواب دیتے ہیں اور پھر اگلا سوال آ جاتا ہے، لیکن اس پر پراپر جو ہے وہ منصور علی خان نے اپنا ریاکشن دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو شان ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں، اور جب وہ انٹرویو دیکھیں گے تو مجھ سے ناراض ہوں گے کہ جب ایک بات ہو گئی تھی تو آپ کو دوبارہ سے اس پر وضاحت مانگنے کی کیا ضرورت تھی۔ یعنی منصور علی خان کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو جواب ہے یہ مناسب جواب نہیں ہے، اور میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ جس طرح سے بیان کیا ہے آفتاب اقبال صاحب نے، جو تاثر دیا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ وہ بڑے اچھے انداز سے اس چیز کو کور کر سکتے تھے، اس چیز کو بیان کر سکتے تھے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ سلطان راہی پاکستان کی شوبز انڈسٹری کا ایک لیجنڈ ہے، وہ ان جیسا اداکار جو ہے وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو نہیں ملا، اور اس شخص کے جانے کے بعد آج تک ہماری فلم انڈسٹری کا آپ زوال دیکھ لیں۔ بلکہ سلطان راہی نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو ہمارے نگار خانوں میں، یعنی ہمارے اسٹوڈیوز میں کتے بھونکا کریں گے، یہ ویران ہو جائیں گے، اور آج آپ جا کر ہمارے اسٹوڈیوز دیکھ لیں وہی حالت ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ تمام جو دیکھنے والے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔